अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम लारिक डेली इश्यूज के साथ। जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने दे दी है बड़ी धमकी और कहा है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर नए अलकाबात से नवाजा है उन्होंने, जैसे कि माजी में वो नवाजते रहे। बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से जो गैर रस्मी बात की है उस पर, और ये सारी बातें आपके सामने भी रखता हूं, फिर उस पर बात करते हैं। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी समाअत के दौरान जो अडयाला जेल में उनकी साइफर केस की समाअत, उसके दौरान सहाफियों से बातचीत की और बातचीत में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जज कहता है कि मेरी कंपनी पर गन रखकर फैसला करवाया गया। जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलविस हैं। अब ये कौन कह रहे हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं। उषा बीबी को सजा दिलवाने में आसिम मुनीर बराह रास्त मुलविस हैं। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवारें बना दी गई हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वो अलकाबाद से माजी में भी नवाजते रहे अपने मोहसिनों को। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब, वो एक अलग बात है कि रिजीम चेंज जो एक ऑपरेशन हुआ उसमें उनका किरदार था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जनरल बाजवा का हाथ नहीं था, उसमें जनरल बाजवा का हाथ था। अदम एतमाद की जो तहरीक पेश हुई इमरान खान साहब के खिलाफ, वो जनरल बाजवा की वजह से ही कामयाब हुई और जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने इमरान खान को हटाया। और हटाया कि वो आप सबको पता है सारे मामला कि कैसे एक नोटिफिकेशन की बिहाफ पे वहां से जंग शुरू हुई और आज तक वो जंग खत्म नहीं हो रही। अब जनरल आसिम मुनीर साहब को ये फिर नए अलकाबाद से नवाज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे तो जमहूरी हुकूमत है, लूली लग रही सही लेकिन जमहूरी हुकूमत है, लेकिन वो बादशाह सलामत कह रहे हैं। इमरान खान के बकौल के जो मुल्क का जो निजाम चल रहा है वो दरअसल निजाम जो चला रहे हैं वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ही चला रहे हैं। इस वजह से वो उनको बादशाह सलामत का दर्जा दे रहे हैं या बादशाह सलामत उनको करार दे रहे हैं। मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ हो जाते हैं, और जब चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दी जाती है। अब जैसे नवाज शरीफ साहब को अपना तोशाखाना केस में उनको क्लीन चिट मिल गई है, उनको बरी कर दिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब तोशाखाना वाले केस के अंदर अटके हुए हैं। अब ये बराह रास्त बकौल इमरान खान के आसिम मुनीर साहब हावी हैं अदालतों के ऊपर या जजेस के ऊपर। जैसा कि शुरू में उन्होंने कहा कि जजेस कहते हैं कि हमारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर फैसले करवाए जाते हैं। अब ये इल्जामात हैं इमरान खान साहब के, लेकिन एक तरफ नवाज शरीफ को यानी रिलीफ मिला और दूसरी तरफ इमरान खान के जो केसेस हैं उनको पेंडिंग में या उनको आगे लेके जाया जा रहा है ताकि उनको मजीद जेल में रखा जाए। बकौल उनके वो कहते हैं कि आसिम मुनीर के गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब करता रहूंगा। IMF से कर्जा लेने से नहीं, सरमायाकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। जंगल के कानून के बायस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है, लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में कानून की बालादस्ती होना लाजिम है। बानी पीटीआई ने कहा कि बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वायसराय ने फेंटी लगाने वालों से ही माफी मांग ली है। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क में जंगल का कानून है और बादशाह सलामत आसिम मुनीर साहब जो है वो मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके बदौलत सारे फैसले किए जा रहे हैं, मुल्क का निजाम चल रहा है। यानी जनरल आसिम मुनीर साहब वो बादशाह सलामत बने हुए। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की याददाश्त बहुत कमजोर है। जब खान साहब का दौर था तो खान साहब के दौर में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। खान साहब के दौर में ही सहाफियों को किस तरीके से उठाया गया, सहाफियों को जदोकोब किया गया और पीका ऑर्डिनेंस जो लाया गया खान साहब के दौर में ही, और किस तरीके से खान साहब उस वक्त के आर्मी चीफ की तारीफें किया करते थे जनरल बाजवा की, और जनरल बाजवा को पाकिस्तान का बहुत बेहतरीन किस्म का आर्मी चीफ करार देते थे। यह अलग बात है कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद खान साहब अब
باجوہ صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. دراصل تحریک انصاف کی شروع سے ہی میں نے کل بھی کہا تھا اور میں نے کئی سارے اپنے پہلے والے ولاگز میں کہا ہے کہ خان صاحب جو ناکام ہوئے ہیں یا خان صاحب آج جو اس محض پہ پہنچے ہیں، دراصل ان کی انا اور ضد کی وجہ سے آج خان صاحب اس محض پہ پہنچے. تحریک انصاف تتر بتر ہو گئی اور خان صاحب جیل میں. خان صاحب ماضی کی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں. خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ میری فوج سے لڑائی نہیں، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جب میں نے تحریک عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد باجوہ سے جب میں ملاقات کر سکتا ہوں تو آرمی چیف سے، تو موجودہ آرمی چیف سے ملاقات کیوں نہیں کر سکتا؟ اصل یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بڑی سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور کوئی ڈیل یا کوئی ڈھیل نہیں ہوگی. اس کے بعد خان صاحب نے آج یہ زبان پھر استعمال کیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ خان صاحب اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو خان صاحب کچھ اور بات کر رہے تھے، لیکن خان صاحب کا اقتدار جب چھن گیا ہے تو خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ یہی آرمی چیف جو ہے وہ بادشاہ سلامت بنے ہوئے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنا دور خان صاحب بھول گئے. خان صاحب کے دور میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا. خان صاحب میرے خیال سے وہ لمحے بھول گئے جب خان صاحب نے میاں صاحب کی حکومت کے خلاف دھرنا دیا تھا 126 دن کا. تو وہ کون سی طاقتوں کے بل پہ دیا تھا؟ یہی تو طاقتیں تھی خان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی. خان صاحب کو لانے والی بھی یہی طاقتیں تھی اور خان صاحب کو ہٹانے والی بھی یہی طاقتیں. تو خان صاحب آپ زبان بھلے ہی سخت استعمال کریں، لہجہ اپنا بھلے ہی سخت استعمال کریں، لیکن انہوں نے بھی سوچ لیا کہ آپ کو وہ ریلیف نہیں دیں گے، نہ آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ہی آپ کو ڈیل دی جائے گی. تو بھلے ہی آپ عاصم منیر کو دھمکیاں لگائیں، کچھ بھی کریں، فیصلے عدالتوں نے ہی کرنے. اگر آپ اب بھی اپنا لہجہ درست کریں گے، معاملات کو حل کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے. دھمکی لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا خان صاحب. دھمکی لگائیں گے مزید آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی، آپ کی پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی ہوگی اور آپ کے لوگوں کے لیے مزید مشکلات ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو مزید نقصان آپ ہی کو ہوگا، آپ ہی کی ذات ہوگا، ان کو کچھ بھی نہیں ہونا. یہ کمپنی چل چکی ہے اور یہ حکومت بھی چلے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری نہیں آئے گی، سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے. سعودی حکومت سے ابھی جو معاہدے ہوئے $5 ارب کے اور مزید کئی سارے معاہدات پہ دستخط ہوئے، تو پاکستان چلے گا. وہ جو آپ سری لنکا پاکستان کو بنانے جا رہے تھے، پاکستان ان مراحل سے گزر چکا اور پاکستان کی معیشت اب سیدھی پٹریوں پہ چل رہی ہے اور یہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے. تو لہٰذا آپ اپنی خیر منائیں. آپ جب تک اپنی زبان، اپنا لہجہ دھیما نہیں رکھیں گے اور ضد اور ادا کو نہیں چھوڑیں گے تو مزید آپ کے لیے نقصان ہوگا. تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.